Nawal Sipol. Sipol. Pinasay Sipol. Pinasay Palo. Pinasay. Wala. Nawal Sipol. Pasal lepas. Pasal Sipol. Batas. Pasal Sipol. Pasal Sipol. Pasal Pasal lepas. Mohana. Pasal Nabi Santiago Fernandez. Batas. Pasal Sipol. Pasal lepas. Sipol. Wala. Nawal Sipol. Batas tumira. Wala. Nawal Sipol. Tumira. Wala. Nak. Tuan Mohana. Mohana. Pasal Ali. Santos. Santos Fernandez. Sipol. Sisa, Sisa. Bola, nawal Santiago. Set. Santiago. Pasal Mohana. Pasal yang ada di sana. Tinggal. 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 Fokus. Mohana. Pasal sini. Terima. Santos. Kau. Pasal sini. Nakasama lang, konti. Nakasama lang, tama yun. Delay di siapa? Pasal lepas. Lepas. Tuya. Bagus. Nawal betul. Fokus. Sino? Mohana. Ikot bola, ikot. Ikot. Pasal Santiago. Dapat. Karena kita bisa betul dengan Teresa. Nawal ni. Sisol. Pinasay Nawal. Wala. Nawal Sisol. Sampai Nawal ni. Sisol. Sisol. Teresa itu. Nawal ni Mohana. Santiago. Santiago. Fokus. Bilal. Pasal yang Nawal. Baik tempat. Bilal. Ikot lang, ikot naman kayo. Bang, nice. Nakarami na, puro Santiago. Pasal yang mana? Nawal ni. Siapa? Satu. Nawal ni. Pasal mana? Santiago. Santiago. Sisa. Kicking the ball. Set to the ball. Gile. Bola. Nawal ni. Bola kaya Nawal ni. Mohana. Tumira. Rupon. Sisa. Kau. Satu seret personal kau. Seret kita. Sehingga ada nama balapan lalu. Bola tangkap. Mana? Pasal Santiago. Screen. Mohana. Nawal betul. Bilal. Pasal betul. Bilal. Nawal Santiago. Tinggal. Nawal Sisol. Derecho. Binawi ata. Kaya lang. Kuala, Burisara. Pasarai, tapatnya wala.
Wala, wala, wala. Nawala ko. Pasay, pasay. Pasay, exit pa. Pinasok ko na. Matulong. Pinasok. Babate, babate. Pasay na. Muhammad. Bukas. Ang ganda na lata, bigit na. Pasay. Ang ulit. Kumar. Pepe. Nawala ko. Muhammad. 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 Tuhan. Lila kota. Ada 7 ke alas 8 na. Alat. Pasak. Kai. Matolo. Balik ke alat. Pesa ke susu. Tumina. Wala. Nawani. Ni matolo. Nagagawa. Matolo. Wala balik. Nawani. Ni. Kai. Kuya. Mahana. Pasak na betul. Kita. Last 2 minutes. Kai. Gusto mo ulit? Good, good. Send mo na sa group natin, halos 7. Hey, screen yan, screen. Yun, o, pagka nagdala si Jid kasi wala titira sa atin 3 point. O, di ba? Dapat talaga shooting guard siya. Nice! Yun, meron naman. Manhana, narinig ka. Hindi, bisa dalawang option eh, no? Depensa lang, depensa. Okay, go! Diretso mo! Tama na rin sa mga idol. Grabe sa sabot na dito. Takbo, baba, pre! Santos! Baba! Basta! Idol, nasa atin sa mga idol. Hindi ka rin natala. Tatas na. Wala pinili ka lang sa pagkakaroon. Sa dito, patuala na. Santago, pinasa sa gilid. Balik ka na. Talaga na wala. Nawalik. Nawalik si Sol. Santos, nagkakalat na naman. Abanot ka Santos. Pwede mo Santos. Si ano, si Alan, si Alan. Pwede sa Sol. Santago, pwede sa ulit. Tuloy na wala. Nawala na. Ulit. Pwede sa Sol. Dito. Lamang na. Walang sampo. Alas sila. Emily sumiyan na. Wala. Nawala na. Tuloy. Lupa na. Malala, begitu niya, tutup. Depensa lang, depensa. Rodriguez, tulis ate. Rodriguez, Butas yung ilalim natin ah. Mohana. Mohana, tulis ate. Mohana, tulis ate. Type, tumira, wala. Mawari na tayo. Matalo na sa tayo. Sagulit. Usulit. Ito, ikaw. Sisol. Pasal Rodriguez. Pasal Papa, tumira. Nice, Papa. Hindi pa pala dito na. Kita sa wala dito. Nice. Pwede sa isip. Nawala na ta. Batas. Pasal Sisol. Pasal Rodriguez. Uy, sayang. Idol. Tumama sa paa. Ayos pa siya, ayos. Santiago. Tira. Pasal Mohana, tumira. Nawala na rin. Dito. Kaya Rodriguez. Rodriguez. Aduh. Pasal dito. Nawala dito. Nawala Papa. Nawala. Santiago. Santiago, pasal Mohana. Ganyan lang, ikot lang, tama yun. Ikot bola. Hayagan. Get, get, get. Coba lagi. Mana? Naku, nagmadali pa siya no. Hayagan. Tumira wala. Nawani. Chavez. Pwede shoot.
lamang. Lamang kayo, lamang. Segundo, Bohan na tumira wala, nawari ba yan? Bayani, pasakay Enriquez. Pasakay na Bohan. Dito. Saya shoot. Mountains. Bantay, bantay. Wala yan, wala. Dito, kaya. Enriquez, tumigil, dito, wala. Nawari. Sabas. Bantay lang, bantay. Jed, baba ka, Jed, Jed. Sabas. Ah, easy na, easy. Momentum lang, momentum. Easy lang, easy. Lamang, lamang, lamang. Wala. Pwede dito. Tumira wala. Nawari. Shoot. Buhay pa. Nawari. Wala. Nawari. Malana wala. Nawari. Nawari. Ah, set lang, set. Easy lang, easy. Ubus oras. Jed, ubus oras, Jed. Oh, pagod na yan si Jed, pagod na yan. Ikot bola, ubus oras. Ikot bola, ubus oras. Pag naabutan, tauhin na natin. Habol, habol. Taas kamay lang, taas kamay. Set, set, ubos oras. Ako, tabingi. Pasok mo. Wala ka. Dito lang. Bantay, bantay. Nakapal ba pa yun? Penalty and goes again. Last 3.8. Ikutin lang yan mga idol. Wala na hawak ng bola. Halika. Santiago.
Pako tayo ah. Break, stop tayo. Mana. Mana ba? Hawak! Hawak, hawak, hawak! Ay, baldog. Sayang, baldog. Set mo na lang. Sayang. That's it. 220 ball. Idol. Sayang. Time practice ito. Oras, oras. Mo. Berarti sa tatlong oras. Pagiging natin sa talatan, ang 2 minutes, bawal natin. Easy. Tao na rin siya. Oh. Sayang, sayang. Buti di pumasok. Buti di pumasok. Medyo. Last time for to shoot. Berarti sa 2 minutes. Pipilit ka na. Mukha na. Gracias. First personal foul. First team foul. Idol bola. Last 2 minutes. Foul, magpas. Libre si Bob. Second personal foul, second team foul. Meron pa. May time up kami. Ay, gamitin natin isa. Mamaya. 10 seconds. Acting ah. Let's see the ball. Number 31. Talasak! Let's say they shoot. Sekarang saya akan berusin. Tidak. Balat first personal foul. Kalau yang melanggar. Wala. Kalau yang dia yang berikan
Sudah lepas dari kita. Peter, break. Last 50 seconds shoot. Guys! Last 1 minute. Bilis ah! Okay. Naman ba sila na isa? Oh, lamang na sila eh. Last 20 seconds. Hey, violation! Last 40 seconds! Uy, mga idol! Nice, man out, nice. Wala. Walang pa foul, walang pa foul, walang pa foul. Walang foul, walang foul. Last 7 10. Pili talaga siya na. Tapos si Tim Boyan, tulungan niya idol. Lapit! Lapit! Uy, baksaw! Hintay. Lakas. Yun. Napulikat? Ay mo! Kontak! Sabay ba idol? Pwede kayo ito natin na. Para malimag lang. Pero sinata talaga kaya. Matapilong tayo. Matapilong. Walang tingnan. Hindi na tatapos sa oras na.
Last 5 seconds. Habol, habol. Saksak! Ang lakas. Pre, tao, tao. Pre, tao na, tao. Tao na, tao, tao. Last 2 minutes. Get, go! Ayan, harang. Screen! Last 10 seconds, shoot. Dikita mo, dikita mo. Last 10 seconds. Penalty, penalty. One. Tao, tao! Tao, tao! Last 1 minute. Palayo na. May timeout pa tayo, di ba? Muhammad Herbert. Salasak! Ako, tinira na naman. Okay lang, pumasok. Isa na yan, mga idol. Timeout, shoot. Supply. Timeout. Alas na tayo. Last 1 minute. Kay Banot, kay Banot! Kay Banot! 10 seconds. Kay Banot! Yan! 5 seconds. Pasok mo! Uy! Isa pa! Sayang! Last na yan, mga tayo, magugutom na kami. Ay, sayang yun ah. Wala na tayong timeout, pre. Wala na. 5 seconds, 5 seconds pa. Last 5 seconds.